والسماء ذات البروج. चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द स्टार, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर एक उम्मीद जागती हुई दिख रही है। आप काफ़ी होपफुल होते हुए दिख रहे हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि एक बहुत ही पॉजिटिविटी रहती हुई दिख रही है। स्पेशली अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर थोड़े से मायूस हो रहे थे, आप ना उम्मीद हो रहे थे, डायरेक्शनलेस फील कर रहे थे, तो इस वीक फिर से मैं कहूँगी क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। आप काफ़ी होपफुल होते हुए दिख रहे हैं, आपकी उम्मीदें जागती हुई दिख रही हैं। और स्टार देखिए कहीं शाइन करने की भी बात करता है। स्टार का एक मतलब सेलिब्रिटी भी होता है। हम कहते हैं ना यू विल बी द स्टार, मतलब यू विल शाइन, और आप एक सेलिब्रिटी की तरह रहेंगे। तो देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि इस वीक सब जेमिनी सेलिब्रिटी बन जाएंगे, बट येस जो भी आप काम कर रहे हैं उसी से ही रिलेटेड एक एप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन आपको मिल सकती है। आपके एफर्ट्स को आपके आसपास के लोग रिकग्नाइज करते हुए दिख रहे हैं। ऑल इन ऑल प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक किसी चीज़ का इंतज़ार आपको रह सकता है। अब देखिए इंतज़ार सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए कोई फ़ोन कॉल हो सकती है, ईमेल हो सकती है, कुछ के लिए किसी के आने का इंतज़ार हो सकता है, कुछ के लिए आपके कहीं जाने का इंतज़ार हो सकता है कि भाई कब हम जाएंगे, उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। स्पेशली वेकेशन पे जब हम जा रहे होते हैं तो इस तरीके की एक एनर्जीज़ रहती हैं। तो जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, सबके लिए इंतज़ार डिफ़र करेगा। और इस वीक कहीं फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग आप ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, कहीं लॉन्ग टर्म गोल्स आप ज़्यादा बनाते हुए दिख रहे हैं। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, इट्स अ न्यूट्रल कार्ड। तो ये वीक आपका न्यूट्रल रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे किसी तरीके की प्लानिंग रह सकती है, फ्यूचर से रिलेटेड गोल्स आप बना रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी आप इंतज़ार कर रहे हैं, या थोड़ा सा सब्र इत्मीनान भी आपको रखना पड़ रहा है, या फिर आप रख रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट। जेमिनाई यानी कि बुर्ज जौज़ा, और जिनके पास अगर अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम इंग्लिश में किंग वाला के और क्वीन वाला क्यू से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो आप भी इस सितारे से रहनुमाई और जो है गाइडलाइन बिल्कुल ले सकते हैं। तो जी ये है बुर्ज जौज़ा, बुर्ज जेमिनाई, और आपको वेलकम करते हैं अक्टूबर के 3rd वीक में। तारीखें नोट कर लीजिए, 14th ऑफ अक्टूबर से 21st ऑफ अक्टूबर तक का ये हॉरोस्कोप है, और इसी में दुआओं की 7 की एक अलग से वीडियो मिलेगी जेमिनाई, उसको मिस मत कीजिएगा क्योंकि आपको भी ज़रूरत है। अच्छा जी जेमिनाइज, हम स्टार्ट लेते हैं। 14th और 15th जो है अल्लाह करे कि कोई ऐसा काम होने की ख़बर आ जाए जिसकी आप कोशिश में थे, वरना करियर के अंदर मेरे जो जेमिनाइज़ हैं डिले वाला डिलेमा सफ़र कर रहे हैं। फिर उसी तरह जैसे ऐसे लगता है कि ऐसे लगता होगा कि अभी काम हो रहा है और फिर हर्डल आ जाते होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि जो है 19th ऑफ अक्टूबर तक ये ज़रा स्लो है इसकी जो पोजीशन है। अल्लाह करे अगर 14th और 15th में हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना 16th 17th 18th 19th खामखा किसी को जज नहीं करना कि अगर किसी के थ्रू काम होना है, आपने ये जज नहीं करना कि वो करवाना नहीं चाहता। आप ये सोचिएगा कि अभी किस्मत ही ऊपर से सपोर्टिव जेमिनाइज नहीं है, तो ये दिन आपने पेशेंस के साथ गुजारने हैं। किसी के लिए भी जजमेंटल नहीं होना, अपने मूड स्विंग्स नहीं आने देने। तो ये वाला जो टाइम है ये आपने ज़रा पीसफुली जो है इसको गुजारना है।
اس کے بعد جی 20th اور 21st کی جو تاریخیں ہیں یہ الحمدللہ ایک کانفیڈنٹ زون میں آپ لوگ داخل ہو جاؤ گے. ستارہ آپ کے لیے ایک خاصا کانفیڈنٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے, آپ کو نکال رہا ہے. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ میں ایک ستارہ آپ سے کہہ رہی تھی جو کہ آپ کا کانفیڈنس واپس کرے گا, آپ کی ریلیشن شپ کو اچھا کرے گا, چاہے بزنس ہے, چاہے ازدواجی ہے, چاہے سوشل ریلیشنز ہیں. لیکن 10th آف اکتوبر سے یہ ستارہ ریٹروگیشن کے اندر ہے, شروع ہو گیا ہے. تو اب آپ نے کسی بھی رشتے کو ہینڈل کرتے ہوئے کسی کے لیے بھی اوور کانفیڈنٹ ہو کے مس ہینڈلنگ نہیں کرنی, یا کسی کو بھی ان رشتوں میں سے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. تو یہ آپ نے ذرا سا دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹرکی ہو چکا ہے اس وقت میں جو ہے 10th اکتوبر آنورڈز. اس کے علاوہ جو میجر وارننگ چل رہی ہے, اللہ نہ کرے کس نے آپ کو ٹیسٹ کیا ہو, جیمنائز 5th آف سپٹمبر سے لے کے 4th آف نومبر تک اپنے خانہ مال پہ آپ بہت دھیان رکھیے, کیونکہ پیسہ ہاتھ سے سلپ ہو سکتا ہے. پیسہ آپ کو جو ہے اپنی قیمتی چیزوں کا دھیان رکھیے. کوئی امپورٹنٹ فائنینشیل ڈیلز اگر کرنی پڑتی ہیں تو پراپر ویجیلنٹ ہو کے کیجیے گا. اور اگر ان کو پینڈنگ میں ڈال سکتے ہیں, اب تو بالکل قریب آ گئے ہیں نا ہم لوگ 4 نومبر کے, تو 4 نومبر کے بعد جو ہے وہ آپ ان ڈیلز کو پھر کر سکتے ہو. تو یہ والا جو ٹائم ہے وہ ذرا سا آپ نے محتاط رہنا ہے ٹل دی 4th آف نومبر ریگارڈنگ یور فائنینسز. پھر ماشاءاللہ ایک ستارہ جو کہ 23 سپٹمبر سے آیا تھا, اللہ کرے کہ اس نے جو آپ کی لو لائف کی ایک ٹھنڈک والا زون تھا, کوئی اس کی وارمتھ سے اس میں جان پڑی ہو, آپ کے بچوں کے معاملات میں آپ کو اس ستارے نے کچھ سرخرو کیا ہو, آپ کو کچھ اطمینان بخشا ہو. 23 آف سپٹمبر سے یہاں آ چکا تھا. اس سے پہلے تک میں صرف آپ لوگوں کو وارننگس ہی دے رہی تھی. اس کے علاوہ 2 ستارے جو ہیں, ایک 23 سپٹمبر کو موو ہوا, ایک 14 آف اکتوبر یعنی اسی ہفتے میں. یہ کیا کرے گا, یہ اللہ نہ کرے ہمارے جو جیمنائز بیمار تھے اسپیڈی ریکوری دے گا انشاءاللہ. اور آپ نے دعا بھی کرنی ہے, اچھے ستارے کی کن مانگنی اور برے کی امان مانگنی ہے. اور دوسرا یہ جو ملازمت میں ہے جیمنائز, جاب ایریا کو بہتر کر رہا ہے, جاب ایمبیانس کو آپ کے لیے بہتر بنا رہا ہے, ایگزسٹنگ جگہ بہتر ہو جائے یا نئی اپرچونٹی آ جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. بزنس جو ہے آپ کے جو آپ کے باسز ہیں, آپ کے جو کلیگس ہیں, یہاں تک کہ جو آپ کے ماتحت سٹاف ہیں, ان کا سکھ بھی اللہ کرے اس وقت آپ کو ملتا ہوا نظر آتا ہے. دوستیوں میں محتاط رہیے گا. اگر دوست, میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں ایک نعمت ہوتے ہیں, اگر آپ نہیں کھونا چاہتے تو پھر آپ کو ذرا سی محنت کرنی پڑے گی. اور اللہ نہ کرے اگر آپ انہیں آپ کو پرواہ نہیں ہے تو تم روٹھے ہم چھوٹے والی کہانی والی جو ہے وہ ٹھیک ہے, پھر آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بزنس میں بس آپ نے جو میرے جیمنائز بہن بھائی ذاتی کاروبار کر رہے ہیں, بس انشاءاللہ 1 آف نومبر سے پھر آپ تھوڑے فری برڈ ہو جائیں گے. جو چیزیں کہیں سٹک ہو گئی تھیں, رک گئی تھیں, جہاں پہ آپ کے ساتھ چیٹ ہونے کا خطرہ تھا, یہ یہاں تک کا امکان تھا, اس کے بعد یہ امکان ذرا اس فیڈ آؤٹ ہو جائے گا, ذرا چیزوں کی انٹینسٹی کم ہو جائے گی. تو پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ اب آپ یہاں پہ جو ہے فری برڈ ہیں اور اپنے ڈیسیجنز جو ہیں وہ بالکل فیل فری کر کے جو ہے نا آپ ان کو ٹیک اپ کر سکتے ہو. تو یہ تھا جی میرے جیمنائز کے اس ہفتے کے ستاروں کے حالات. اب ہم چلتے ہیں, ہمارا زون سی کا آخری ستارہ ہے کینسر یعنی کہ برج سرطان. جن کے پاس انفارچونیٹلی اپنی اگر ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے, اور اگر آپ کا نام انگلش میں ایچ جو ہے اور اردو میں ہے, حلوے والی ہے یا ہاتھی والی ہے, اس سے شروع ہوتا ہے, تو بھی آپ اس ستارے سے اپنی گائیڈ لائن, اپنے لیے مدد بالکل لے سکتے ہیں. تو جی بسم اللہ کرتے ہیں اور تاریخیں کینسیرینز نوٹ کر لیجئے. 14 آف اکتوبر سے ہم شروع کریں گے,
1 अक्टूबर पे हम इसे एंड करने जा रहे हैं। और जो है, जो सबसे मेजर बात है कि इसमें दुआओं की साथ मिलेगी आप लोगों को इस हफ्ते में, उसे आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि वो जो है मतलब जब तक हम नवंबर में नहीं पहुंच जाते, बहुत सख्त ज़रूरत है आपको अपने लिए और मुझे अपने लिए कि आपने मेरे लिए भी दुआ करनी है।